जोरहाट के मशरहाट बोरनाम घर के सामने लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। जोरहाट में अग्निकांड का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं आज जोरहाट शहर के मशरहाट इलाके की, जहां सुबह लगभग 9 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। बताया जाता है कि आग एक आवास के ऊपरी मंजिल में लगी। आवास में रहने वाली दीपदास ने कहा कि जब आग लगी तो वह नीचे कपड़े धो रही थी। बताया गया कि आग लगने की वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह अभी तक अज्ञात है। जोरहाट की फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग पर काबू पाया गया। बाथरूमत कापोर धुई आছিলোঁ। বোৱাৰী দুজনীয়ে পানী কঢ়িয়াই আছিলে। কি হ'ল মই নাজানো। ঘৰত জ্বলি আহিছে। আমাৰ বাই শাহুজনীয়ে দেখি চিঞৰাৰ কাৰণে ওলাই আহি পানী ঢালিছোঁ। পানী বালিয়ে আনিছোঁ। বালিয়েও কাম কৰা নাই। তাৰপিছত গাড়ী মাতি পেলানি জুই নুমুৱালে। কি কি নষ্ট হ'ল? চব ঘৰৰ বস্তু গডৰেজ চকেজ চব শেষ জ্বলি। কি হ'ব লাগিলে গম পাই নে কিবা? কি একো গম নাপাওঁ। চাকি জ্বলি আছিলে নেকি? চাকি তেনেকৈ চাকি ক'ত জ্বলাব ওপৰত? মানে জুইৰ তলৰ পৰা হৈছে নে ওপৰত আৰম্ভ হৈছে? ওপৰতে আৰম্ভ হ'ল। কেইটা ঘৰ জ্বলিলে? 3টা ৰুম। 3টা এই ইফালৰ সিহঁতৰ সেই পাকঘৰটোৱে সৈতে 4টা ৰুম। ঘৰৰ মালিকৰ নামটো? মালিকৰ নাম মই দিবা দাস। মানুহজন নাই। এতিয়া গোটেই চব জ্বলি গ'ল নেকি? চব জ্বলি চব জ্বলি গ'ল। কি কি জ্বলিলে আপোনাৰ? বিচনা চকেজ গডৰেজ বিচনা চব আপুনি গম নাপায়? কি হ'ল গম নাপাওঁ।